अटाई सुटाए सुजने खोर्धा जिला पाणापुर ब्लॉक अंतर्गत कोलथडीह ग्राम पवित्र गिरी गोवर्धन पूजा महोत्सव अनुष्ठित हो गिरी गोवर्धन पूजार महात्म्य है द्वापर जुगरे देवराज इंद्र निजकु गर्व अनुभव करी कहिले मु ही समस्त जगत को पालन करुछि। गर्व कंचन नरहरि प्रभु श्रीकृष्ण इंद्रंक गर्व चूर्ण करिबा पई इंद्रंकु पूजा न करी कार्तिक मासर अमावास्या परदिन गिरी गोवर्धन पहाड़ को पूजा करने को गोपपुरवासी को कहले और गोपपुरवासी इंद्र को पूजा न करी गिरी गोवर्धन पहाड़ को पूजा करिबारु इंद्रदेव क्रोधरे जर्जरित हो 7 दिन 7 रात्रि भीषण वर्षा कले। लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्रीकृष्ण गोवर्धन पहाड़ को 3 आंगुल टेकी धरिले। समस्त गोप वृंदावनवासी से पहाड़ तले आश्रय निले। प्रभु श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र को आदेश देले टोपाए वर्षा पानी जेमिति वृंदावन गोपपुर न पड़े आ 7 फेणी नाग को आदेश देले वर्षा पानी जेमिति वृंदावन रे प्रवेश न करे। इंद्रदेव गोपपुरवासी किछि क्षति करि पारले नाही। शेषे तांकर गर्भ चूर्ण हैला आ प्रभु श्रीकृष्ण पाद तले पड़ी गले। यह हेउछि एक पौराणिक उपाख्यान। से आज कोलथडीह ग्रामर समस्त ग्रामवासी एकत्रित होई सबु किछि भूली ग्रामर पहाड़ रे गिरी गोवर्धन पूजा महोत्सव महा आडंबर पालन करिछथि। ए कार्यक्रम रे आखपाख अंचल प्राय 5000 ऊर्ध्व भक्त श्रद्धालुंक समागम होइतिला और कोलथडीह ग्रामवासी समस्त भक्तंक पई प्रसाद सेवनर व्यवस्था करथिले। बाणापुर प्रबोध विश्वाल रिपोर्ट एमएस न्यूज। बेणुधर दास कोलथडीह ये प्रोग्राम आमर प्रति वर्ष बहुत दिन प्रति वर्ष पालन होती बर्तमान ये प्रोग्राम विभिन्न केतक गाँव सब संकीर्तन निमंत्रण कराई एवं से प्रथम आज आरंभ कर परदिन 2टा 3टा पर्यंत संकीर्तन चलुची प्रसार सेवन प्राय 4-5 हजार लोक आयोजन करा समाप्त होमर 21 मेल संकीर्तन निमंत्रण एबे 5000 लोक प्राय 300 वर्ष पूर्व प्रबोध प्रत्येक संतान से निरक्षित भाव सब दुख पड़ू के कष्ट पड़ू से पहुंची से निश्चित भाव में सहयोग कर आज आम से आज पहुंची कृतज्ञता धन्यवाद जन बहुत परिश्रम बहु कार्यक्रम थी कोलथडीह तेणु से आज आसिक पहुंचती ग्रामवासी किसी नहीं पार्बनी परिश्रम अजस्र परिश्रम किसी नहीं पार्बनी केवल गोटे उपढोकन साधारण उपढोकन निश्चित भाव में सम्मानित करूँ। तेणु कोलथडीह भगवान दास जी कि समस्त क्षेत्र संबर्धना सम्मानित कर भगवान दास को अनुरोध करी से सांबादिक भोले को उपढोकन सम्मानित कर।
ଏଠିକି ଆସ ଏକାଳେ 4 ଜଣ ଯାକ ରାଜନୀତି ଆସିବ ପହଞ୍ଚିକି ଆସ ତମର ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ସମାଜ ସେବା ଏଥିରେ ଗାଁର ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ନିଜକୁ ଆମେ ହରେଇ ନେଇ ଆଜି ସେଇ ନାମ ପ୍ରେମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକ ଧାରରେ ଏକ ଲୟରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇନୁ ହେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆପଣ ଆମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ହରିଲାନ୍ତୁ ନିଜକୁ ମନକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେବା ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ମୁଁ ସମୟ ବିଷୟରେ ଗାୟକଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ଗାଇବା ଉପରେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଜଣେ ହାରମୋନିୟମ ମାଷ୍ଟର ହାରମୋନିୟମରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ଗୀତକୁ ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ତାପରେ ପଦଟା କଣ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ହେ ତୁମେ से समाज सेवक
ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ କରି ଚଳିବନି ସେ ସମାଜ ସମାଜର କେତେ କାମ ଯାହା କରୁ ଯାହାର ଯୋଉଠି କରୁ ସେ ଯାଇକି ହାତ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ କୋଠରୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ସହଯୋଗ କରି ରାତି 12ଟା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆବାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କୋଠରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆଜି ସଂସ୍କୃତର ତରଫରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ଏ କୋଠରୀର ଭଗବାନ ଦାସ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ସେ ଆଜି ଏତେ ସଚେତନ ପ୍ରେମୀ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯୁକ୍ତ ବେଣୁଧର ଦାସ। ବେଣୁଧର ଦାସ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜଣେ କଳା ପ୍ରେମୀ ଶିକ୍ଷକ। ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼େଇ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା ତଥାପି ସେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯାଉ ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ଗ୍ରାମର ଯିଏକି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପରିଚାଳକ ହିସାବରେ ସିଏ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ସହଯୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ